Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil waham waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Ariful Qudwatul Muhaqqiqu Tajuddin Tajul Arifin wa Lisanul Mutakallimin Imam Waqtihi wa Wahidu Asrih. Atabu pasara Asy-Syekh. Asy-Syekh orang sealim. Sanajan tak ada pak umur pak polo. Manabi lugawi Asy-Syekh adinto seminimal umur 40 berdasar debu umur sebitak. Tapi saya maksud Asy-Syekh adinto orang selakar ngerti ke agama canreng madura alim. Al-Arif si Al-Arif kenal ke Gusti Allah. Al-Qudwah yang jadi panutan. Al-Muhaqqiq si Muhaqqiq. Tajun Arifin cemangah orang-orang Al-Arifin. Walisanul Mutakallimin dan lisannya orang-orang ahli tauhid. Imam waqtih, imam waktunya. Jadi di masa beliau kadinta termasuk imam waqtih. Liannahu al-jami' baina syari'ah wal haqiqah. Baina syari'ah wal haqiqah. Wa wahidu asrih. Dan nomor setonga asrih zamannya. Tajuddin culuknah Tajuddin Abul Fadl. Asma aslina Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim ibni Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi amin. Beliau keadinto maureta Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi. Pernah beliau keadinto etikanin sarang kuruna asmana Abul Abbas Al-Mursi kadinto ati kanan santri senior. Aina Ibnul Faqih? Aina Ibnul Faqih? Hal jaa Ibnul Faqih? Pada tengah ropot terana orang si alim. Jadi abanah alim, mbana alim. Mendatang kemarin suruh dana tebuna guru nah. Naki pas Rabu Imam Ibnu Athaillah kasih atoren ka telum cak mola kasih tebuin. Bada senior kenika, bada santri senior kakak seperguru nah Imam Ibnu Athaillah. Bada buin ban anu ya tahu hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kadinto Yoser, ketika beliau diusir dari Taif. Ada waktu Taif tak terima bahkan diusir, dilempari batu pas datengin malaikat Jibril. Pas sarang malaikat Jibril singkat cerita epakon ngauletin ke atas, ternyata ya atas kadinto banyak beda malaikat al-muwakkal bil jibal. Saya pasarain gunung ben Gusti Allah ngereng panjenengan marbi kesokan Nabi Muhammad. Orang-orang se tak nerima ajunan, bahkan se ageng gua ajunan kau to igepre aja reng matur. Gunung lauk ben gunung daja wes setengah pecampuak teti anu rekan gepre rekan jamola tahun yang pasti elampe maka pas Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam punten bahkan dan kula bal arju dengan Kanjeng Nabi kirap ngarap keturunah bisa masuk Islam senajan reng sepuna tak masuk Islam. Areh sabar Kanjeng Nabi. Areh sabar Kanjeng Nabi. Sengkok kebun guru Ibnu Athaillah lamba masa perjuangan kebuna guruna Ibnu Athaillah Sayyidi Abil Abbas Mursi kok ki buru berjuang termasuk saya ganggung kok embanaria. Jadi santri senior tang cakancah banyak ada bukan kok katina apa tina pasabar engkau ngarep
katoron naroh bekal teti orang raja oleh ria setia nah kasyaf sama ulama nangki napa sih pernah terjadi ke kanjeng Nabi dan ke para nabi kadang terjadi ke para wali enggak Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an enggak ketika kanjeng Nabi isaken maka tak doa ki coba tina mi pola poton gulaku ulama sekali itu juga jadi sepora orang yang merintis akadi ke Saiful Islam merintis kali itu bade sepora memang tertada keng bade tentang kesesane tina tarapa mi pola kompo ya gulaku mereka minda bis salihin mereka anona orang-orang soleh sambung hadadab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sepertinya ya tina tarapa tina mi pola potran pala tak potran kompoy itu juga kiong kuman Gusti Allah Subhanahu wa taala tina mon kunjiri tarapa fa innahum la ilmu tak paham tetangga tak paham keperjuangan jadi saya paham tak saja lah jadi pae jamu pae tapi mon sabar ada jangan mon surah syair as-sabru kas-sibri fi madaqatihi walakin awal kita sengkisi walakin awaqibahu ahla minal asali dan ada nih pentas bercerebut syairah yang mbak bentetangkan mutu kenapa bentangkon nang baru bentangon kak di meskipun dak nau dak jadi nak kong atau mana pakai panong kere ning solok astagfirullahaladzim kong tak ada banding lalu kita ikut terbenjelot kan kuni kata di kalimat tangki alhamdulillahil munfarid qala radhiyallahu an alhamdulillahil munfaridi bil khalqi wat tadbir serta jana poci ka enta ikakung Allah sekatibi kalaban nyiptah wat tadbir ban ngator tauhid kan tauhid al wahid fil hukmi wat takdir sesetong dalam hukumah wat takdir ban rangiran ban nakdir al malik alladhi laysa lahu fi mulkihi wazir ratoh setada kadinto ikakung ratoh dalam karatonah pasira si abento wazir kain to perdana menteri tada ban riyah ban repuntan al malik alladhi la yakhruju an mulki saghirun wala kabir senga milikin yang memiliki semuanya saya tak keluar dari kerajaannya fi an milkihi dari kepemilikannya pasira sekeni wala siraja al mutaqaddis fi kamali wasfi anis syabihi wan nadhir saya soceh dalam sampurnana saya pada Allah anis syabih dari saya nyaropani wan nadir dan saya amatani al munazzahi saya socyaki fi kamali datihi dalam sampurna dari Allah anit tamthil wat taswir dari sarapah wat taswir ban kisarapah al alim alladhi la yakhfa alaihi ma fi dhamir saya sangat oning saya tak samar alih atas Allah ma fi dhamir pun apa sih pada dalam hati ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir beliau yang mencipta dia yang mencipta mak pas tak oning Gusti Allah kasih cipta al alim syaoning alladhi ahata ilmuhu bi mabadi'il umur wa nihayatiha sehingga lepoti pun apa ilmu Allah bi mabadi'il umur kalaban perkara-perkara permulaan banyak perkara wa nihayatiha ban pungkasan ya umur as-sami sesangan oning alladzi la fadla fi sam'ihi baina dhahiril aswat wa khafayatiha setada punculnya sama bahasan kayak betul la fadla setada lebih tangki dalam pamirang Gusti Allah baina dhahiril aswat yang antarana suara-suara si zahir wa khafayaha ban suara-suara si samar ke Gusti Allah maki kuntok kotok padu ban syawat-wat
Pada bersama makanya dalam ada berdoa pakon tadarruan wa khufiyat. Allahumma bacaan. Kecuali dalam hal-hal tertentu sebada warid dari kanjeng Nabi akati talbiyah. Labbaik adan Allahu akbar labbaik Allahumma labbaik, karena ada atar khusus dari Gusti kanjeng Nabi. Anapun nang tibi tadarruan wa khufiyah. Saya masema aba ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyum Al-Mutakaffil se ngatur sami al-mutakaffil biha fi jami'i halatiha biha wa huwa al-mun'im ala khalqi. wa huwa al-mun'im ala al-khaliqati bi isali aqwatiha. Tining Allah ka entos apareng nikmat atas makhluk bi isali aqwatiha kalaban madepa teerna ya khaliqah aqwat ya mankut. Al-Qayyum Al-Mutakaffil ngatur, Al-Mutakaffil ngatur pada nangkung biha ka khaliqa fi jami' halatiha. Dalam setuju nah hal-hal khaliqa setuju makhluk yator teeraino masanika kan kun kita pun yator penyaman ibri cara ban Gusti Allah ban mun ada ria ya naman ria bentor ada ria naman ria bentor ngino ria ban naman ria. Al-Wahhab wa huwa alladhi manna 'ala an-nufus biwujudi hayatiha. Saya maha paring tining Wahhab alladhi manna 'ala an-nufus kadin to saya apareng alladhi 'ala an-nufus atas banyak-banyak aba biwujudi hayatiha dak kebadana odin nufus. Al-Qadir wa huwa al-mu'id laha ba'da wujudi wafatiha. Saya kocak Al-Qadir saya sangat kubasa wa huwa al-mu'id kainto saya ma'abali laha daka nufus ba'da wujudi wafatiha salastaren badana matenaya nufus. Saya kocak Al-Qadir area mampu menghidupkan yang sudah mati, mampu menghidupkan yang sudah mati. Ala ya'lamul khalaq wa huwal latiful khabir. Al-Hasib wa huwal mujazi laha yawma qudumiha alaihi bihasanatiha wa sayyiatiha. Al-Hasib saya maha mitong wa huwa tini al-Hasib al-mujazi kan itu si malas ada khaliqah yawma qudumiha are datang khaliqah alaihi atas Allah bihasanatiha kalaban kebagusan khaliqah wa sayyiatiha pan kecubaan khaliqah. Fa subhanahu min ilah maka maksudnya Allah dari pangeran, artinya tidak pangeran pole irkun Gusti Allah pangeran. Adapun orang ngocak pangeran dipangerankan kepanggep tibi baik tibi cor-ancor tibi. Manna 'alal ibad bil jud qabla al wujud. Apa yang Allah mengkaruniakan Allah atas banyak-banyak kebula bil jud kalaban pelak qabla al wujud sebelum badah. Lagi proses dari manih campur ban hidung telur pas tadi napanya mana tadi dara tadi king pas tadi nggak nikah. Subhanallah, bahkan ada erjan selama ni rahim ibu kita aja pun ada ikhtilaf ini kepada ada bu ulama darah hitam bu ada walhasil manusia nikah tidak jalan kanggu sombong sama sekali. Ketika ada buin sebagian ulama ada bu bahwa makanan bayi itu nikah dari aqsa rahimil mar'ah wa huwa al-hayd ad-damul hayd mun pas norok debu kini kah coba baban nikah coba baban nginum ngagini kekenduna artinya jalan sekasa si nginom sebelum menjadi darah kotor itu Pasarangan bakti dan itu. ngagini kah walhasil ngagini kepon Allah ada jalan sombong sama sekali. Kebun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nutfah qadirah baban nikah mani ontak marjaje kala tu areng kos asli ngare
Haring kau saya selingar ya. Kalau di TV ya. Oke. Haring kau saya selingar ya. Allah ada apa? Ada. Ya Allah. Kan cek cuan ni betul nak bukan dari mana. Siapa sebelah? Bagi ajam tak kira daging. Ya? Nikah matun gule. Bilis. Allah. Oke mau bihim biar zakim ben ceneng Allah artinya menegakkan Allah bihim dak ke mereka kalau ben rezeki mereka ala kiltai halatihim min iqrarin wa juhud atas dua keadaan hal mereka min iqrar wa juhud dari berikrar dan juhud artinya ben sekapir pakan iki men Gusti Allah itu dari Gusti Allah menikun si mukmin nang itunya wa madda kulla mawjud biwujudi ata'ih ban apa yang Gusti Allah melancang makna asalah kulla mawjud dak sebadah biwujudi ata'ih kalaban badana paparing Allah wa hifdhi wujudi wa hafidha wujud al alam bi imdadi baqa'ih ban araksa Allah dak badana alam kalaban pertolongan baqa'ih kalaban imdad pertolongan atau pemberian baqai kalaban mabaqo kalaban baqan kini kan kekala Allah masa bani alam ni kah terus keluar zahara bi hikmatihi fi ardihi wa qudratihi fi samaihi ki kalaban baqan Allah wa zahara ban bi hikmatihi zahir Allah bi hikmatihi kalaban hikman Allah fi ardihi dalam atau atas bumi Allah wa qudratihi fi samai bi hikmatihi fi samai bi hikmatihi fi ardi wa qudratihi fi samai ban kebesaran Allah dalam atas langit Allah dan sebada apa bisa terjadi sebada di atas bumi kain itu sedajana menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah syahadat abdin dengan persaksiannya seorang hamba mufawwidin liqada'i pasrah ke qadaan Allah musallimin lahu masraki dak Allah fi hukmihi wa imda'i dalam hukum Allah wa imda'i dan imda' nikah pelaksanaan hukum wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mufaddal yang diutamakan ala jami' anbiya'i al-makhsusi bijazili fadli wa ata'i yang diistimewakan dengan agungnya karunia-Nya Allah dan pemberian Allah al-fatihil khatim yang membuka al-khatim yang menjadi penutup walaysa dzalika li sawa'ih bantada panapaka disa li sawa'i panika ikandi padana ya al-fadl awil ata' walaysa dzalika bantada apa pakai isa al-fadl wa ta' li siwa'i kain to kandi selain ya Nabi Muhammad asy-syafi' li kulli al-ibad sa anya fa'ati dak setajana kabula hina yajma'uhumul haqqu li fasli qada'i ketika mengumpulkan kepada ibad pasir Allah li fasli qada'i untuk memastikan atau memisahkan antara qada'i takdirnya Allah, qada'nya Allah, al-fasl antara al-haq wal batil. Wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikin bi wala'ih wa sallim wa sallam. Bada wassalam wa sallama tasliman kathira wa sallama tasliman kathira bada wa sallallahu napa yada wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdur rasuluh sabung lagi wa ala alihi wa sahbihi mutamassikin bi ulai wa sallama tasliman kathira i'lam ya akhi ja'alakallahu min ahli hubbi amin ya rabbal alamin. Ketahuilah wahai saudaraku, mudah-mudahan ati yakin dak panjenengan pesan Allah dari orang-orang yang mencintai Allah. Wa hafaka bi wujudi qurbi, dan muka-muka pareng hadiah dak sampian Allah maksudnya
biwujudi qurbi kalaban badan sama ada Gusti Allah wa adaqa min syarabi ahli wuddi ban muku macep-cep Allah dak sambian da min syarabi ahli wuddi dak ka minuman orang-orang yang cinta kepada Allah. Wa ammanaka bidawami waslatihi min i'radihi wa saddi, dan mudah-mudahan mengamankan Allah dak sambian kalaban langkengah waslatihi asampung dak ka Allah min i'radihi aman dari mongkor dak ka Allah ban nolak dak ka Allah. Wa wasalaka bi ibadihi alladziina khassahum bi murasalatihi, ban muka-muka menyampung Allah dak sambian kalaban atau badak ka kebulan-kebulan Allah. Allahumma alhiqna bis salihin kasa alladzina khassahum se orang-orang se mile Allah daka alladzina bimurasalati kalaban saleng bimurasalati kalaban risar-risarna Allah wajaba kasra qulubihim ban nambil Allah daka lawakana atau berpecah hati mereka lamma alimu annahu la tudrikul absar linuri tajalliyati, sesudah tahu mereka akan sungguhnya perkara la tudrikuhu, yaitu tidak bisa menemukan akan Allah al-absaru wana punya mata linuri tajalliyati akan nur tajallina Allah wa fatalahum riyadul qurbi ban muka Allah untuk dan yang membuka Allah lahum bagi mereka riyadul qurbi akan riyad apa kebun-kebun dekat kepada Allah. Wahabba minha ala qulubihim waridati nafahati, pada habba apareng cukan ini wahabba kini ka wahabba minha ban menghembuskan Allah minha dari ala tajalliyat ala qulub dari riyad ketika itu ala qulubihim atas hati mereka waridati nafahati akan pemberian-pemberian akan datangnya pemberian-pemberian Allah. Naam. Ashhadahum sabiqu tadbirihi fihim fasallamu ilaihi al-qiyada, bersaksi kepada mereka anyak siak tidak mereka sabiqu tadbiri apa dahulunya aturan Allah fihim dalam mereka fasallamu ilaihi al-qiyada, maka memasrahkan mereka kepada Allah al-qiyada akan kendali wa kashafa an khafi lutfi fi man'i, ban muka Allah an khafi lutfi dari samara nisar Allah alus Allah fi man'ihi dari tak aparing Allah fatarakul munaza'ata wal inada fihim, maka meninggalkan mereka yang dimaksud kini ka orang-orang sesemak ke Gusti Allah Subhanahu wa taala ahlul wud ahlul hub al munaza'ah daka atokar menentang wal inad ben menentang fahum mustaslimuna ilaih, maka adapun mereka yaitu memasrahkan mereka ilaih kepada Allah wa mutawakkiluna alaih, dan pasrah mereka kepada Allah. Kenapa mereka pasrah? Karena mereka tahu ketika paringin nikah tetepan, ketika tak paring ini pasti yang terbaik. Nipun amma ba'du faqad qala, maka kungku adabu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsyarul mar'u ma'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalilu, bakal kumpul lagi pasir seseorang ala dini khalili di atas agama temannya ya maka hendaknya mikir ngabas kalau ben pikiran ya ahadukum pasir salah setong sampian sedaja man dak orang yang khali akan berteman kalian yang akan berteman panjenengan, jadi ku laku bakal kumpul lagi ban kanjana, maka mulai makin usaha akan caban orang-orang se bisa manfaat akidah kabar. Niki. Akun. Bodoh saya niatul mar'i khairun min amali kan. Kadang mang kada ki bertamu, kadang mang kada kalat tinggi kompoi kadang. Beda nyain kompoi saya kalat tinggi. Kini Faida alim ta'ayyuhal akh asyaqiq, dan kita ini dianggap oleh beliau itu saudara kandung. Siapa bapaknya? Ruhul Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
Bapak kita itu adalah ruhnya baginda Nabi Muhammad SAW. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam abun ruhiyun lil mu'minina jami'an. Beliau itu adalah abruhi, bapak kita ya ruh. Sampai Nabi Adam sekali apa ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, areng sepo ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Deuna orang-orang tasawuf akhirnya. Kenapa? Karena ketika Nabi Adam alaihissalam kulaku mana epentai pertolongan inja beningko nafsi saja nafsi beningko berdoa disa coba antar karo hikmah dari Gusti Allah subhanahu dibudin ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lamba cukan sekali itu japon nang swarga ketika Gusti Allah makon deka setuju malaikat asojud deka Nabi Adam asojud ke arah Nabi Adam, tapi ainul kiblah huwa nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ainul kiblahnya adalah nur Nabi yang ada fi jabhati. Dia selera na Gusti kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Jadi pada saya abas man malaikat. Badan nur. Aro badan nur asli roh, badan nur Nabi Adam. Tapi nurul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terak mancorong. Beri mancurun. Terak mancorong. Dan keluar boleh. Wa idza alimta ayyuhal akh asyaqiq, maka nalaikan ampun oning panjenengan wahai saudara kandung, fala tukhalil maka akan panjenengan illa man yunhiduka haluh, kecuali dak ka orang yunhiduka si membangkitkan kadek sambian dak panjenengan halu pun halnya. Wa yadulluka 'ala Allah maqalu ban atatu dak sambian 'ala Allah atas Allah maqalu pun apa de bude se Yaman. Wa dzalika tining kaisaman huwa yadzalik al-faqirul mutajarrid anis siwa al-muqbil 'ala al-maula falaysat ladda illa illa mukhalalatihi illa mukhalalatuhu deh wala sa'adatu illa khidmatuh wa musahabatuh. Pasira orang se maksud sekutui kakanca kinika al-faqir, orang se fakir. Siapa beliau itu? Al-mujadarrid, selepas anis siwa dari selain Allah. Jadi tak lepas 100%, mi berlepas tak lepas ni sekoni kan. Lambat ada dengan Nabi Ta'ala nuk min sa'ah. Taripol kompol kecak, aik beriman ke Gusti Allah. Tak kuat menang ke tibi si beriman menolong. Dari sekah obeng tak andi. Ni kata andi seiman stres iman ni kemelarat. Man kanjeng Nabi sahabat ta'al nu'min sa'ah. Toreh beriman sekejap kan tu. Wal kompol mengingat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan kedus ke dijangin. Seminggu sekali ya. Bapak mana? Iya. Iyain. Ahlan wa sahlan wa hawa. Baitul Ma'mur. Are dari langit ke beto. Baitul Ma'mur ke beto apa? Jantan lagi. Ke beto ke. Baitul Izza ke beto. Dua terlalu Tapi ini kena ikaping kan Gun. Neng keres ke. Ini keres. Keres. Ini ikaping Gun. Di bebek na. tiga. Langit 2 sampai ke 6 napnya. Beliau ini kun Baitul Izzah, Baitul Ma'mur. Likulli ahli sama kiblah. Tadi king se beda hadis kini ke Baitul Izzah fi sama'il ard wa Baitul Ma'mur fi sama' as-sabiah. Beda sadabu kiblat kini ka bakun ka sabiah kapi karena tembus dekah mun ka orang-orang se kasyab ono apa boleh malaikat ni ka mancar caipon dari Baitul Ma'mur dek ke Ka'bah saya beri Mekah. Loros ban Ka'bah. Jadi cukup setong kiri ke atas, setong baba karena loros badan norah. Tak pernah ngabas napa pian? Makam. Kumpulan nang jebal lekap di mari. Jadi Musim makom. sama tahan sekarang. Abang ande, abang tadi. Mangana orang-orang si kasap ngolatin, kabeh kaisa nur ke atas emon. Badan nur ke atas. Mangana dari guna ulama ning sebagian tafsir tak mungkin
burung-burung itu terbang di atas Ka'bah. Ta'ziman lil Ka'bah. Mun badah berarti burung kering jadi ya. Artinya manok kering seaupat. Seaupat. Aupat kalaban hawa il Ka'bah. Mana bita kelaran iya no kasani zurqani gini ya. Badah. Sabung deraan. Motor bunyinya. Badah keng aleng-leng-leng ke kasa-kasa. Tadi berjaya. Punten. Ada Keng kering. kan pemunang Keng badah kadang mana badah manok kering. Tere kering. Engki. Berarti mun badah keng kini kah depan stres dari Roma lebares dengan target. Lagar beda-beda anon beda dewan ulama ketika itu. Allah. Ya kadang nang ano mun pancoran mas kan kini pancoran mas juga kadang. Ya ketera. Oh tera kering ngararo. Aubat can. nyari ngangak gitu. Gitu. Istisfa kan. Istisfa bi hawail Ka'bah. Allah. Mak boleh banter kan anu tadi itu kan. Ban baik datang dari Abid ntar jalanan Abid datu udah mau telur malam. Teng depan kecompon kadang ngiding bau nak. Langsung beres ini arwah. Yang berdengkos Zamiluni. ni zammilu ni. Sahabat kami. Iya. Iya maju itu. Cung sapuan kan jawa nak. Apa yang kata mak beri kedui? Yang pengajar lesbe. وذلك هو الفقير المتجرد عن السواء المقبل على المولى سما تبدأ pangeran fala yasatil ladzatu illa mukhalalatuh maka tak ada penapah kelezatan kecuali berteman kalaban ya al-faqir wala sa'adatu dan tak ada penapah pencerahan illa khidmatu kecuali mereka kan mutasil bani mengkoti tadi karena tak bisa pesa ni kementerian seni kan ya kecuali berkhidmat kepada al-faqir wa musahabatu ban akanca ban al-faqir walidzalika qala Syekhul Arif maka karena keadin tu ada bu pasir Syekhul Arif al-Mutamakkin Abu Madyan radhiyallahu taala anhu Madyan kan itu mau rada Syekh Abdul Qadir berdasar bu Syawarisin ilmu batin Sidi Abdul Qadir beliau kan itu saya kuat ilmuna al-arif al-mutamakkin sekuat batinah al-mutamakkin ni ilmuna batinah Abu Madyan Syuaib ini kan di kitab yang mana al-hikam al-wawthiyah kerana ni kan al-hikam al-wawthiyah jadi hikamah kutub al-wawthiyah ni kan kutbiyah Apa gini kan? dan ganteng meni baca ni kan Terapa tuh ke kapil gua. engkik ano nama kutub kepo sudah tak apa jadi ulama beda kutub perenduan beda kutub berkope sedikit beda kutub tak kena ti nama kayak kutub Kita anak. kutub kampung engkik bani pas kutub saya nomor tong satunya bani nomor tong saya kampung Kula nimpir kayak. yang penting beri nyaman Kibrinya aman. ولذلك قال الشيخ العارف المتمكن أبو مدين رضي الله تعالى عنه nika anu Abu Madian kali itu orang raja lagi paling terkenal melarat toriko pun apa bisa saya tak lebar kan itu rata-rata lebar Naqsyabandi banyak selebar kan jadi sebelum Sidi Abdul Qadir kemudian mana bi tak clear wah ngakungin kompoi ke baba lemak kat ya dapat lemak dapat pitok sini ke baba wali juga wali raja nyaman Abu Madian juga saanuan ban Sidi Abdul Wahab Asy'arani kadisa iatas geng iatas debun Sidi Abdul Wahab Arya berdasar debu orang yang Naqsyabandi berdasar debu Syadili
ila apa boila cak. Tu pun Sidi Abdul Wahab Syarani. Sementara orang raja teh. Dan tahu sabu buan jadi aja. Iya. Ulan di nyamuk gitu. Karena Penting. di antara gurunya saya bak apa ki hanya kurang sempurna dari pun sebagian ulama pas temu ban al Imam Syamsuddin Al Hanafi. Syamsuddin Al Hanafi kini kutubah 30 tahun. Masyaallah. Arwah saya tengok musim tahun lah kau baca Syamsuddin lagi ke, udah ke Abdul Wahab Asy'ari kutubah 30 tahun. Syamsuddin Al Hanafi. Murid banyak tu direng wali, murid. Jadi murid dah. Nanti Syamsuddin Al Hanafi tibi kebahin wano Mesir. Tapi tebak lah pernah Sidi Abdul Abbas Al Mursir pernah ada bu. Wah dari syarah Aru bakal ada ulama aku laku dari golongan Hanafiyah. Arwah bukan tadi orang raja. Syamsuddin Al Hanafi. Boleh ada kada bang, diisyaratkan. Bodoh. Banyak sih nggak kini kelakar. Banyak sih pangki. Pada kenapa kanjeng Nabi baik ke Sidina Ali li. Syah malu kata. Ya Ali kan jalo kan lu nah. Cama turan. Ban mana di anak laki boleh. Artinya ban bekalan di anak laki nyamain pada bentangnya mah. Sidina Ali. Makan pas ngaku yang ada putra laki Sidina Ali. Keng ban raji selain. Lestarena Sayyidina Sayyidah Fatimah. Parigin Asma Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah. Pada saya Bu Al-Hanafiyah kan itu Asma Ummina. Al-Hanafiyah. Apa bani Muhammad bin Ali? Sopa aja pita antara katorona Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan katorona selain. Jadi ta'adduban antara beradab dekat daran Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Al-Hanafiyah. Beri Taif apolong ban Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Jadi status tabi'in ngaci ke Abdullah bin Abbas. Alim murid alim. Ijale putra Sayyidina Ali. Babul ilm. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Napa jawabuna? Sayyidi Abu Madyan. Ma laddatul aishi illa suhbatul fuqara humus salatin was sadat wal umara. Tiada pun apa keindahan hidup, kenyamanan hidup kecuali berteman orang-orang fakir. Siapa orang fakir itu? Humus salatin. Mereka adalah raja-raja, para raja. Wasadat, orang-orang mulia, wal umara. Dan pemimpin-pemimpin. Saya rekinika. Orang seatin lepas dari asiwa malolo aku mantoon ke al-maula. Minimal atina sekudan ke Gusti Allah etembang ke makhluk. Montana nga biasa na kulandu. Tanah nga biasa nyuntik, tanah nga biasa naku petel. Tapi atina. Mangan padan ban Sayyidi Yaqut al-Arsh, mana kan Yaqut kun, orang celeng. Orang dari Habsyi. Yaqut kadisa. Sayyidi Yaqut al-Arsh. Anak dari kama al-Arsh kini karena ambana napa keng di sananya malar. La. Li'annahu yasma'u adzan hamalatil arsh. Ngiding ka adzan orang-orang arsh. Semikol kejingga sana kebesaran itu. Adzan layat tas ko chan. Cikin jaga aja gitu jo. Jaga aja. Adzan tengah malam kon dua. Noro arsh ko ya. Speaker kasi Noro arsh. Ya arsh lah adzan ko noro arsh. Bahu kemun mangke. Yaqut al-Arsh. Tapi saya lahir gini kak, kurun ini kepada Mesir. Kini ke lahir dengan Habasyah, dengan Ethiopia. Kurun akabai Tachin, Tachin di Mesir. Tachin kini kah? Tachin anga. Padahal musim panas, biasa Tachin anga kan? Tachin celap, artinya daging nyak samin, matu sini kah? Kiai, musim panas semakin kiai. Maaf ku boy Tachin nga anga. Ternyata nabuan lahirnya man Yaqut nang Habsyi. Wa sawfa ya'ti ila huna. Bakal datang dan nak ngaji ban-ban kangko.
oleh berapa belas tahun nih datang ngongkut orang dari Habsyi. Assalamualaikum. Nah pambian ngaji gula ka Syekh Fulan. Siapa nyaman buat? Ya kut. Kelok ni betul. Allah. Kendu. Ya kut. Oh ni. Ya kut gini kak. Allah. Aku pentingnya no ngaji ngku. Maka pas ban guru ne beri julukan al-arsh. Ari yakut al-arsh lianna qalbahu muta'alliqun bi arsyir rahman. Petana kun sa jalan nang atas bumi tapi atena bekerempag wen atas menono. Allah. Terbi saat kritik gitu. Maladdatul aish ay maladdatu aish salik ni kabani umum salik orang yang belajar melolok jalan Gusti Allah. Artinya tak ada pun apa kelezatan, keindahan kehidupannya as-salik fi tariqi maulah dalam jalanah pangeran salik kecuali suhbatul fuqara kancah dek orang-orang fakir wal fuqara ujam fakir tining kalimat fuqara kan itu jamaan kalimat fakir wal fakir wal mutajarrid anil alaikil mu'rid anil awaik tining sanya ma'al fakir kaadin to orang selepas anil alaik dari perkara-perkara yang mengikat al mu'rid al sema mungkoreh anil awaik dari perkara-perkara yang ngalangin lam yabqalahu qiblah wala maqsid illa Allah. Tak tersisa bagi al-fakir qiblatun pun apa tujuan wala maqsid pun tujuan kecuali Allah Ta'ala. Waqad arada an kulli syai'in siwa menongkongku memongkor ya al-fakir an kulli syai' dari setiap sesuatu siwa selain Allah. Wa tahaqqaqa bi haqiqati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tahqiq dia dengan hakikatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sangat ngaji boleh ni kan ngaji tentang makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi hasil kini kamu kau wirid insyaallah makna datang. La ilaha illallah bawanya la ilaha illallah apa makna la tahu kau le serong ocan Gusti Allah la ilaha illallah. Jambon. La ilaha illallah. Dan macam lo ko ano kulu jangan jangan kulu jami'an jangan enggak ayuhan nas kulu la ilaha illallah Allah pokoknya napa sih kelakon itu nyumun taking nyari wiridan wallah ada bener Syekh Taifur bari tak mungkin pada orang yang saya wiridan minta saya wiridan tak mungkin pada ketika andi masalah berde-berde tak ada solusi secara zahir paling panonduk dan pancen dengan pun Gusti ku can kini ke sesuatu kini benih pas mau ngamuk Musim mau ke saat dikir saja. dari mah Musim mau ngamuk ke saat dikir tanah ke situ. kini pas mau ngamuk tak remen ke gula tak nemu anu lah الذاكرون إلى الله ممكن صدق ربنا تبارك وتعالى حيث قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب اطمئنان طمأنينة والله andi alhamdulillah tak andi ibu dari rumah boleh dibudin apa kalimat ibu dari rumah boleh cak dapat paring yang hari Gusti Allah kini kebeni kalam sagir candeng ngoken ada kalam kabir kor can ate nongku lah pasrah was pasrah ni kak pada rumah polisi dengan hari yang kok bening kok tak usaha bening kok tak anu cik lah paparing Gusti Allah dengan hari ya pada rumah hanya lagi Allah فمثل هذا مصاحبته تضيقك لذة الطريق والطريق في جميع فؤادك bukan kan kata belum udah tak sempat anu kila salah kun Allahu a'lam sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah.